बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ कुछ सीखने और सिखाने का मौका दिया है ताकि हम अरबी ग्रामर सीखें और उसके कलाम को बेहतर अंदाज से अच्छे अंदाज से समझ सकें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले नियतें बांध लें कि आज सब ये नियत कर ले कि इससे हम अल्लाह की रज़ा हमारे मकसूद है। हमारा मकसद क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा, कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ये बताना था कि इंशाल्लाह हमारी आज से ज़ूम ऐप पर होगी। तो ये 45 मिनट्स का ऐप है। इसका टाइमिंग 45 मिनट्स है। तो अगर इसके बाद लिंक ऑफ हो जाती है तो आप लोग फिर से रीजॉइन करें ताकि हम अपना पूरा जो भी है वो कंप्लीट कर सकें, अपना पोर्शन कंप्लीट कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अब तक इंट्रोडक्शन जाना कि क्यों हमको अरबिक ग्रामर सीखना ज़रूरी है। तो आइए इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे बेसिक टर्म्स। जी हाँ, सेम लिंक से ही ज्वाइन करना है, यही लिंक से, इसी पर। चलिए बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे आज हम, जिसे उर्दू में कहते हैं बुनियादी इस्तिलाहात। बुनियादी इस्तिलाहात। इसमें सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले उसका हम बेसिक जानते हैं, यानी कि फाउंडेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि जब किसी को घर बनाना है तो उसका हमेशा फाउंडेशन मजबूत किया जाता है ताकि वो घर अच्छा मजबूत ठहर सके। अगर उसका फाउंडेशन जो ईंटें जो फाउंडेशन बनाई जाती है अगर वो मजबूत हो तो फिर उस पर उन्हें कितने भी चाहे इमारत बना सकता है। इसी तरह आपको ये एजुकेशन फील्ड में, यानी इस तालीम में, आपको अगर मजबूत आगे बढ़ना है और बेहतर तरीके से सीखना है तो आपको इस बुनियादी इस्तिलाहात को अच्छी तरह से समझना होगा। इन्हीं पर तकरीबन आपका ग्रामर का इन्हिसार है। जितने लेसन्स मिलेंगे ये सब बुनियादी इस्तिलाहात पर ही मुनहसर होंगे। तो जैसा कि सबको मालूम है, जैसे हम इंग्लिश अगर ग्रामर सीखते हैं तो उसके लिए अल्फ़ाबेट्स मालूम होना ज़रूरी है, यानी A to Z, ABCD। इसी तरह उर्दू में कहेंगे हुरूफ़ तहजी। लेकिन क्योंकि हम अरबी सीख रहे हैं तो हम आइए जानते हैं हुरूफ़ तहजी अल्फ़ाबेट्स को अरबी में क्या कहते हैं? हुरूफ़ुल हिजा कहते हैं, जो 28 है। जो हमज़ा और अलिफ़ को एक कर देंगे तो ये 28 होगा। हमज़ा और अलिफ़ को अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो 29 होंगे। हुरूफ़ुल हिजा 29 होंगे। चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं हरकत किसे कहते हैं। हरकत किसे कहते हैं? हरकत मैं आप लोगों को स्क्रीन भी साथ साथ शेयर करती जाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए और आसानी हो जाए। हरकत यानी कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। चलिए स्क्रीन पर आपके आ रहा है। सबसे पहले ये है हुरूफ़ुल हिजा। हुरूफ़ुल हिजा अलिफ बा ता सा जिम हा खा दाल जाल रा ज़ा सीन शीन सॉ ज़ा तो ज़ा ऐन गैन फ़ा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हमज़ा छोटिया। ये है हुरूफ़ुल हिजा। इसमें आपने बहुत सारे नोटिस किए होंगे, जैसे अरबी में टा आता है, चीम आता है, या बहुत सारे डाल डाल आता है, ड़ा आता है। वो सब इसमें आपको नहीं मिलेंगे, यानी अरबी लैंग्वेज में आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं बता रही थी आप लोगों को हुरूफ़ुल हिजा के बारे में। हुरूफ़ुल हिजा यानी कि हरकत के बारे में। हरकत किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। सभी को मालूम है ज़बर जब इन तीनों को मिलाया जाता है तो इनको हरकाते सलासा कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर सबको दिखाई दे रहा है ना? कोई एक अनम्यूट होकर बोले, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। बा ज़बर बा, अब बा के ऊपर जो हरकत है उसे कहते हैं हरकत।
ता के नीचे भी एक हरकत है और सा के ऊपर भी एक हरकत है। ये तीन क्या है ये हरकतें हैं। मतलब ये ज़बर हरकत, ज़ेर भी हरकत और पेश भी हरकत। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो हरकत सलासा कहा जाता है। अब जिस हर्फ के ऊपर ये हो, हमने ऊपर पढ़े थे हुरूफुल हिजा, अलिफ बा ता सा, उन सब को क्या कहते हैं? हर्फ। अलिफ एक हर्फ है, बा एक हर्फ है, ता एक हर्फ है, सा एक, इसी तरह तमाम को मिलाने पर हुरूफ कहलाते हैं। सिंगल सिंगल एक एक लेंगे तो हर्फ। अब हमने उन हुरूफुल हिजा में से पहले बा ले लिया, बा के ऊपर हरकत लगाई तो बा ज़बर बा हो गया ये। तो बा के ऊपर जो हरकत है वो है ज़बर। ता एक हर्फ लिया हमने, ता के नीचे एक हरकत लगाई, ता के नीचे, हर्फ के नीचे जो भी आता है उसको ज़ेर कहते हैं। सा, सा के ऊपर जो लगाया है वो पेश है। पेश की अलामत साइन कैसी होती है वो अच्छी तरह से देख लें। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? ज़बर जब आता है तो बा अलिफ की आवाज़ आएगी, ज़ेर जब आता है तो ई की आवाज़ आएगी, ता ज़ेर ती, सा पेश सू, इस तरह इसकी साउंड होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सभी आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे, बखूबी वाकिफ़ होंगे। अब देखिए अरबी टर्म्स में इन ज़बर ज़ेर पेश को कुछ और लैंग्वेज में भी बोला जाता है। हम ज़बर ज़ेर पेश इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको कहें, उसके कुछ और नाम हैं। देखिए स्क्रीन पर देखिए, ज़बर को कहते हैं फ़तहा। अरबिक टर्म्स में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़बर नहीं कहेंगे, बाजी बा ज़बर बा नहीं कहेंगे, बल्कि फ़तहा कहेंगे। ज़ेर को कसरा कहेंगे, पेश को दम्मा कहेंगे। एक्चुअली ज़ौद है ये, ज़म्मा, अरबिक तजवीद में अगर पढ़ेंगे दम्मा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके और एक नाम है, जैसे फ़तहा, कसरा और ज़म्मा, इसके साथ साथ इसके और एक नाम है, यानी कि ज़बर के दो नाम, ज़ेर के दो नाम और पेश के दो नाम हैं। चलिए ज़बर को और एक दूसरा नाम क्या है? नसब है। ज़ेर का और एक नाम क्या है? जर है। पेश का और एक नाम है रफ़ा। पेश का और एक नाम है रफ़ा। इस तरह ज़बर के दो नाम हो गए, ज़ेर के दो नाम, पेश के दो नाम। ज़बर के दो नाम नसब और फ़तहा, ज़ेर के दो नाम जर और कसरा, पेश के दो नाम रफ़ा और ज़म्मा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब देखिए, अभी एक जब किसी हरकत पर आते हैं, यानी किसी हर्फ पर आते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? जैसे कि अब अगर हमने पिछले थोड़ी देर में अभी जाना था कि बा के ऊपर अगर ज़बर आ गया तो अब हम इसको किस तरह बोलेंगे? बा ज़बर बा बोलेंगे नहीं, बल्कि हम बोलेंगे मंसूब। बा क्या है? मंसूब है। ये भी उसी की तरह एक नाम है, बस आप याद रखें। इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे मैं आप लोगों को इसकी, जब हम नहवी तहक़ीक़ करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल आप ये याद रखें कि मंसूब बा के ऊपर अगर ज़बर, नसब से मंसूब होता है ये, नसब से मंसूब। अब बा के नीचे जब ज़ेर होता है तो उसको मजरूर या मकसूर, इसी तरह मंसूब या मफ्तूह, फ़तहा से मफ्तूह, ठीक है, नसबा से मंसूब बना वो। अब इसी तरह दो दो जो नाम है उसके मैं बता रही हूँ। जैसे जर के दो नाम थे कसरा और जर, ज़ेर के दो नाम थे कसरा और जर। तो जर से बना है मजरूर, कसरा से होगा मकसूर। इसी तरह पेश के भी दो नाम थे, जब किसी हर्फ पर पेश आता है तो उसके दो नाम थे कि ज़म्मा होगा या फिर रफ़ा कहलाएगा। तो जब ज़म्मा या रफ़ा किसी हर्फ पर आता है तो उस हर्फ को कहते हैं मरफ़ू कहेंगे या फिर मज़मूम कहेंगे। कोई एक नाम भी अगर आप याद कर लिए तो काफ़ी है। जस्ट फॉर नॉलेज मैंने दो दो नाम बताए हैं, कोई एक नाम भी अगर बता देंगे तो आपके लिए ये काफ़ी हो जाएगा। तो आप लोग मंसूब, मजरूर और मरफ़ू ये टर्म्स हम इंशाअल्लाह ताला यूज़ करेंगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज नेक्स्ट हम बेसिक टर्म्स में पढ़ेंगे वाहिद, तस्निया और जमा के बारे में। वाहिद कहते हैं एक चीज़ को, जो जिससे एक चीज़ मुराद ली जाए उसको वाहिद कहते हैं।
جس سے ایک چیز سمجھی جائے اسے واحد کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے وہ ایک لڑکا کھانا کھاتا ہے، ایک کے بارے میں جب کہتے ہیں تو واحد کہیں گے۔ یہ عدد میں آتا ہے، اس کے بھی عربک ٹرمز نیمز آپ لوگوں کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ چلیے اس کے بعد ہے تثنیہ۔ تثنیہ کسے کہیں گے؟ تثنیہ کہتے ہیں جب کسی جس سے دو چیز مراد لی جائے، جس سے دو چیزیں سمجھی جائے اسے تثنیہ کہیں گے یا پھر مثنیٰ کہیں گے۔ جس سے دو چیزیں سمجھی جائے وہ یا تو تثنیہ کہلائے گی یا پھر مثنیٰ کہلائے گی۔ فار ایگزامپل وہ دو لڑکے کھیل رہے ہیں، دو لڑکے کھیل رہے ہیں۔ جب ہم اس کے جب صیغے عربی میں پڑھیں گے تب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ تثنیہ کا صیغہ ہے یا واحد کا صیغہ۔ فی الحال تثنیہ کسے کہتے ہیں آپ وہ ذہن نشین کر لیں کہ دو چیزیں سمجھی جائے، تثنیہ یعنی کہ دو چیزیں، واحد یعنی کہ ایک چیز۔ چلیے آئیے اس کے بعد ہم جانتے ہیں جمع کسے کہتے ہیں۔ جمع کسے کہتے ہیں؟ جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں۔ تین کا اطلاق بھی جمع پر ہوگا، تین سے آپ جمع ہے بول کر کہیں گے، تین چیزیں اگر کہیں ہوں گی تو جمع ہے باجی بول کر کہیں گے۔ تو جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائے اس کو جمع کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے وہ سب لڑکے کھانا کھا رہے ہیں، وہ سب لڑکے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب اسے انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایک کو کہیں گے سنگولر، دو کو کہیں گے ڈوئل، جمع کو کہیں گے پلورل۔ یہ تو الحمدللہ آپ سبھی کو معلوم ہی ہوگا۔ چلیے آئیے اس کے بعد ہم جانتے ہیں مثبت اور منفی۔ مثبت اور منفی۔ منفی یعنی کہ کوئی کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو، نہ کرنا معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں منفی، جسے انگلش میں نیگیٹو کہتے ہیں۔ جیسے میں نے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے، تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے نہیں باجی میں نے کھانا نہیں کھایا، یعنی آپ نے نیگیٹو میں جواب دیا، آپ نے اپنا منفی جملہ بیان کیا ہے۔ جیسے اگر میں نے کہا کہ آج یہ ہوم ورک کرے، آپ کہیں گے میں نہیں کروں گی، میں نہیں کھاؤں گی، میں نہیں سوؤں گی، آئی ول ناٹ ڈو۔ اسی طرح جس طرح بھی آپ کے آئی ول ناٹ رائٹ، آئی ول ناٹ ایٹ، ٹھیک ہے، اس طرح جو بھی جملہ آپ کا نیگیٹو، جس میں نیگیٹیوٹی آئے گی، جس میں آپ جس کو نفی کریں گے اس کو کہتے ہیں نفی یعنی کہ نیگیٹو جملہ۔ اس کے بعد ہم جانیں گے اب نیگیٹو کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو، یعنی کہ اس کو اردو میں کہتے ہیں مثبت جملہ۔ مثبت یعنی کہ پازیٹیو۔ چلیے الحمدللہ، مثبت کہتے ہیں پازیٹیو کو، یعنی کہ وہ جملہ جس سے کام کا ہونا معلوم ہو، جس سے کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو۔ جیسے کہ میں کھاؤں گا، میں کروں گا، جو بھی ہے پازیٹیو، جی ہاں میں جاؤں گا، میں آؤں گا، ہم پئیں گے، ہم جائیں گے، ہم کھیلیں گے، وہ دو کام کر رہے ہیں، جو بھی ہو جملہ مثبت یعنی کہ جس سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو۔ چلیے الحمدللہ، یہ تھا اب تک کا آپ کا حروف الہجا کے بارے میں، حرکات کے بارے میں۔ اس کے بعد حرکات کو عربک ٹرمز میں کیا کہتے ہیں، یعنی فتحہ، نصب یا جر کسرہ یا پھر رفع ضمہ۔ پھر اس کے بعد اس کو کیا کہیں گے، منصوب یا مجرور یا مرفوع۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم نے جانا عدد کے بارے میں، ایک کو کہیں گے ایک واحد، دو کو کہیں گے تثنیہ، اور دو سے زیادہ جو چیزیں رہیں گی اس کو کہیں گے جمع۔
उसके बाद छोड़ दो, थर्ड बिट हमने पढ़ा मुस्बित और मनफी के बारे में। मुस्बित यानी कि पॉजिटिव, मनफी यानी कि नेगेटिव। क्योंकि ये मुस्बित पॉजिटिव जुमला नेगेटिव जुमला आपको आगे चल के तरकीब में काम आएगा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जुमला पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला से अल्लाह ताला ने शुरू किया है, ला इलाहा कोई नहीं है माबूद बोलकर अल्लाह ने पहले तमाम इलाह की नफ़ी की है, नेगेटिव कर दिया। अल्लाह ताला ने सबकी नफ़ी कर दी है कि कोई इलाह है ही नहीं इल्लल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला ने पॉजिटिव बताया है कि सिवाय एक अल्लाह के। तो इससे पता चला कि आपको जुमला क्यों नेगेटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव कैसा हुआ है, नेगेटिव किसे कहते हैं, मुस्बित किसे, मनफी किसे कहते हैं, मुस्बित जुमला किसे कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आइए हम जानते हैं लफ्ज़ के बारे में। लफ्ज़ के बारे में यानी कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, लफ्ज़ किसे कहते हैं। जो बात एक सेकेंड, जो बात हमारे मुंह से निकलती है, जो भी हम बातचीत करते हैं, वो लफ्ज़ कहलाते हैं, वो लफ्ज़ कहलाते हैं। जी बामायनी। चलिए, लफ्ज़ जो मुंह से हमारे बात निकलती है, हम कुछ भी कहते हैं, लेकिन अब इसमें जब मुंह से हमारे कुछ बातें निकलते हैं तो उन बातों में कुछ बातें मीनिंगफुल होते हैं यानी बामाने होंगे, या फिर मीनिंगलेस होंगे यानी कि बेमाना होंगे। मीनिंगफुल होंगे या फिर मीनिंगलेस होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने चाय शाय पी है, मैंने चाय शाय पी है, या फिर मैं कहूँगी कि मैंने खाना वाना खाया है। तो इसमें जो मैंने कहा कि खाना, ये होगा बामाने, इसके साथ जो एक्स्ट्रा लफ्ज़ मैंने लगा दिया है वो वाना, ये बेमाने होगा। तो जो लफ्ज़ बेमाने होगा हम उसको निकाल कर बाजू रख देंगे, हमारी अरबिक ग्रामर में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उर्दू में चल जाएगा, लेकिन अरबिक ग्रामर में आपको, अरबिक लैंग्वेज में ऐसी कोई बेमानी चीज़ नहीं मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए आते हैं लफ्ज़ जो बामानी है, जो मीनिंगफुल है, उसे क्या कहते हैं। चलिए स्क्रीन पर देखिए, लफ्ज़ यानी कि जो मुंह से हमारे बात निकल रही है, जो मीनिंगफुल है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कलमा, उसको कहते हैं कलमा। यानी कि सही उसका जो अरबी टर्म्स में लफ्ज़ को कहेंगे आप कलमा। ओके, वो अगर कलमा कोई बामाने हो, जो मुंह से निकल रहा हो वो बामाने हो, जिसके जो मायने रखता है, तो वो बामाने क्या होता है, वो मुफरद कहलाता है। मुफरद यानी कि एक सिंगल वर्ड तन्हा मायने जो देने वाला, उसको कहते हैं मुफरद। अभी आप कंफ्यूज मत होए, ये सिर्फ लफ्ज़ को जो आपको बताया जा रहा है उस पर समझने की कोशिश करें। लफ्ज़ जो बामाने होता है उसको मुफरद कहते हैं, यानी कि एक सिंगल वर्ड जो हमारे मुंह से निकलता है उसको हम कहते हैं मुफरद। इसी तरह मुरक्कब भी है, वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए, हमने पढ़ा कलमे के बारे में कि लफ्ज़ से जो मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उसको कलमा कहते हैं। उर्दू में तो अल्फाज बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में वर्ड्स कहेंगे, अरबिक टर्म में क्या कहेंगे, इसको कलमा कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कहा कि किताब क्या है, एक कलमा है, उसको इंग्लिश में आप बुक कहते हैं, यानी कि वर्ड हो गया वो। उर्दू में भी उर्दू में किताब कहेंगे, और अरबी टर्म में क्या कहेंगे आप, किताबुन, यानी ज़ेर ज़बर लगाया जाता है तो वो अरबिक टर्म बन जाता है। इसी तरह इंग्लिश में बुक यानी कि एक वर्ड। चलिए, अब इसकी कलमे की है 3 किस्में हैं, कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़िअल और हर्फ। कलमे की 3 अक़साम हैं, इस्म, फ़िअल और हर्फ।
یہی اسم فعل اور حرف ساری قرآن میں الحمدللہ 114 سورے یا 30 پاروں میں جتنی عربی آئی ہے اللہ کا کلام بیان کیا گیا ہے، یہی چیزیں آپ کو ملیں گی. انہی پر سارا کیا کہتے ہیں انحصار انہی پر ہوگا. عربی جو آپ کا جو آیت ہوگی یا تو وہ اسم ہوگا یا پھر فعل ہوگا یا پھر وہ حرف ہوگا. اس کو ہم پوری نحو اور صرف میں ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن کوئی چیز نئی آپ کو نہیں ملے گی. ساری کی ساری تقریباً چیزیں آپ کو 98% تقریباً چیزیں آپ کو اسم فعل اور حرف میں ہی تمام چیزوں کا انحصار اسم فعل اور حرف پر ہی ہوگا. اسم جسے انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، فعل یعنی کہ جسے انگلش میں ورب کہتے ہیں، اور حرف کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ پارٹیکل. چلیے حروف اگر کہیں گے تو پارٹیکلس، حرف کہیں گے تو پارٹیکل. چلیے اسم انگلش میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا یا اسم جانتے ہی ہیں. کسی بھی انسان کا نام، کسی بھی چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں مل کر زیادہ تر یہ ہم نے جانا ہے. لیکن آئیے عربک ٹرم میں اس کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے. چلیے اسم یعنی کہ ناؤن وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی آپ بتائے اور اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو. اسم کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں. اوکے وہ کسی اور کو بولنے کی یا کسی اور کے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. جس کا نام سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے. فار ایگزامپل یہاں پر دیا گیا ہے قلم بولتے ہی آپ کے دماغ میں قلم کی اشکال شکل آ جاتی ہے. ارے قلم اس کو بولتے ہیں، پین کو قلم کہتے ہیں بول کر فوراً آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے. ایسا نہیں ارے قلم کس کو بولتے ہیں، قلم کس کو، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اسم ہے. اس کے بعد ہے اب یہاں پر ہم نے پڑھا ہے انسانوں کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں. پوچھتے نا آپ کا اسم گرامی کیا ہے، یعنی کہ آپ کا نام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے نا کہ اسماء الحسنہ، میرے بہت سارے اسماء حسنہ ہیں. اسماء اسم کی جمع ہے اسماء. دیکھیے آپ لوگ میں جبھی بھی واحد اور جمع بتاتی ہوں ایک الگ سے کالم بنائیں اپنے نوٹ بکس میں اور واحد اور جمع کو الگ سے ایک ساتھ لکھتے جائیے. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا، آگے چل کر بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوگا، کیونکہ واحد جمع آپ کو گرامر میں بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. تو اسٹارٹنگ سے ہی میں جو لفظ بولوں گی اس کو آپ لوگ اپنے ایک الگ سے نوٹس بنائیں یا بک کے پیچھے واحد اور جمع بول کر لکھیں، کالمز بنائیں، واحد لکھیں پھر اس کی جمع لکھیں، یعنی سنگولر اور پلورل کا پورا ایک کالم بناتے جائیں. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ. چلیے تو میں نے بتا دیا تھا. تو قلم کی جمع ہوگی یہاں پر اقلام، قلمن کی جمع ہوگی اقلام، حرف کی جمع ہوگی حروف، اسم کی جمع ہوگی اسماء. چلیے ہم اسم کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اسم کسے کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا، انسان کا نام ہو، چاہے وہ جانور کا نام ہو یا کسی بھی چیز کا، بے جان چیز کا بھی اگر نام ہو تو اسے اسم کہیں گے. جیسے ٹیبل، میز، تختہ، چیئر، ڈور، آسمان، زمین، یہ تمام کیا ہوں گے؟ اسم کہلائیں گے، کیونکہ اس کے اندر کوئی کام کا کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے، خود اپنے معنی آپ دے دیتا ہے. اس کا نام سنتے ہی ہم کو پتہ چل جا رہا ہے کہ یہ چیز ہے. یہاں پر ایک نام دیا گیا ہے عاقب. عاقب کیا ہے؟ ایک نام ہے. حامد، یہ سب اسم کہلائیں گے. حامد، عائشہ، اسلم، جو بھی نام رہیں گے. اس کے بعد مسجد، گھر، بیتن، مسجدن، یہ تمام بھی اسم کہلائیں گے. اسی طرح یہاں پر کیا دیا گیا ہے،
نا یہ چھوڑ دیجئے. شجرتن، شجرتن کہتے ہیں درخت کو، شجرتن کہتے ہیں درخت کو. اور ایک چیز آپ لوگوں کی آسان ہونے کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے واحد اور جمع کا ایک کالم بنائے الگ سے. بہت سارے آپ کو جمع کرنا ہے تو کچھ پیپر چھوڑ دیں، پھر کچھ پیپر کے بعد ورڈ اور اس کے میننگ، ورڈ میننگز بھی لکھیے، یعنی کہ ایک کلمہ اور پھر اس کا مطلب، اس کا جو بھی میننگ ہوگا. اب جیسے کوئی نئے حرف ملتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. اب یہاں پر آپ کے لیے شجرتن آیا. شجرتن کیونکہ ہم عربک لینگویج نہیں جانتے تو ہم کو ہماری اردو لینگویج معلوم ہے، ہماری مدر ٹنگ ہی وہی ہے، تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہ بہت آسان ہے کہ آپ ورڈ لکھیں، اس کا میننگ ساتھ ساتھ لکھ لیتے جائیں. تو شجرتن کہتے ہیں درخت کو. اب جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، ٹہنی ہے، جو بھی ہے، پتے ہیں، یہ تمام کے تمام اس میں شامل ہوں گے. یہ سب کیا کہلائیں گے؟ اسم کہلائیں گے. چلیے الحمدللہ. اس کے بعد بات آتی ہے فعل کی. فعل کسے کہیں گے؟ یہ حرف ہو گیا.